আরে মিথুন ভাই এতে সারা প্রোডাক্ট কোন সব আছে? আরে ভাই আমার ইয়ার এন্ডিং অফর চালিছি সেতিপাই এতে সারা প্রোডক্ট আমার খাস করকে আমার ফলোয়ার্স মান পাই রখি করছ। তাহলে কোন কোন প্রোডাক্ট সব রহিছি? কোন হলে আপন মানে দেখি পাউথিবে আমার স্মার্ট ওয়াচ রে রহিবো, নয়েস র এয়ারবডস রহিবো, বোট র এয়ারবডস রহিবো, তারপরে সেলফি স্টিক রহিবো। আপন মানে পুরা ভিডিও আপন দেখিथिबे তার বোট র আমার নেকব্যান্ড আছে, তারপরে মোবিলার নেকব্যান্ড আছে, তারপরে সিএমএফ র আমার এয়ারবডস আছে, বহুত সারা প্রোডক্ট আছে। আচ্ছা তাহলে আচ্ছা আর সব প্রাইস র ডিটেইলস কইবো? হ্যাঁ ভাই প্রাইস র ডিটেইলস তো মু নিশ্চিত ভাবে কইবি। আপন মানে দেখুতে স্টার্টিং মূলରୁ আমরা স্টার্টিং করছে ক্রাউন র S10 সিরিজ ରୁ। আপন মানে ଦେଖିबे तार वास्का देखि पारथिबे बहुत बढ़िया क्वालिटी रहउची आ बहुत जबरदस्त तार बैकअप भी रहउची। अच्छा आर प्राइस केते कोन? आर प्राइस माने भाई जो माने हमर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करी ऑप्शन से माने भाई ओनली 499 रे दे देबे। जी अल्ट्रा रोड भी अछि जो माने हमर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करी आसी से माने को 399 रे दे देबे। भाई गोटे हमर रहउची एयरबड्स रहउची जो माने खास करी फॉलो करी आसी से माने भाई 399 रहइबो। तापर नथिंग रो गोटे हमर एयरबड्स रहउची सेटा भी 399 रहइबो। तापर आपण देखुते सेल्फी स्टिक कोड अछि, सेल्फी स्टिक मात्र 120 रे हमें सेल्फी स्टिक भी दे दो। बॉट्स बोट अछि हमरा बोट कंपनी रो सी भी 399 रुपए मिल जाव। तापर आपण माने देखि पारथिबे पूर्व वीडियो आपण देखि पार तार हमरा वीडियो पकेथिलो 249 रे बोट रो नेक बैंड मिल जाव। ठीक केबल प्रोटेक्टर रो केबल रे लागिले आपको प्रोटेक्ट करबो। मात्र आर दाम होची 5 टंका। जो माने के दरकार भाई भाग्यलक्ष्मी मोबाइल को विजिट करंतु। भाई लिमिटेड स्टॉक अछि, अनलिमिटेड हमरा ऑफर चलछि। भाग्यलक्ष्मी मोबाइल पॉइंट को आपण माने विजिट करंतु। आ तो तम लोकेशन टा कहबे? भाई हमर लोकेशन टा होची कुलाडो बड़दांड आसो राइट साइड रे हमरा भाग्यलक्ष्मी मोबाइल पॉइंट रे बड़ बोर्ड लागिथि। आपण सेठी के आसी आपण ए सब सामान बहुत चीप रेट रे आपण माने नै पारिबो। रेट बहुत बढ़िया अछि मिथुन भाई। ताहले मु मो संग मानन को भी जणेबी निश्चित भाई।